pitanje carinskog terminala u Bijeljini je pokušano u nekoliko navrata. Mi smo dakle unaprijed znali kome se namješta taj carinski terminal. Znali smo da nema osnova dakle u materijalnoj podlozi, odnosno u činjenicama koje su iz Uprave za indirektno oporezivanje navodili, jer su se tamo redovno održavale na investicije koje sam upravo ja vodio, recimo da se država neosnovano i bez razloga odriče tih prihoda koji bi trebali biti prihodi jedinstvenog računa dijelca građanima ove zemlje, umjesto toga idu privatnim licima koji su obično stranački eksponenti. I održavanje carinskih terminala zahtijeva puno značajnija sredstva i puno veći broj zaposlenih u odnosu na to što mi imamo. Moram istaknuti da primjerice carinski terminal u Gradišci koji je bio novo otvoren, samo 7 dana nakon otvaranja tog terminala bile su pokradene tužbaterije i slično, a to iz razloga što ne postoji niti sistematizovano, niti imamo mogućnost da zaposlimo ljude koji će tu biti stalno i vršiti kontrolu nad takvim objektima. Skrenuli smo pažnju 2015. i 2022. godine da je to posebno značajno u onim slučajevima u kojim je na carinskom terminalu zabilježen značajan promet roba, a samim tim i prihod, ostvarivanje značajnog prihoda po tom osnovu koji bi trebao da bude prihod institucija. Uprava nije izrađivala cost-benefit analize opravdanosti davanja na upravljanje carinskim terminalima. S obzirom na broj terminala i opseg posla, ta analiza je još uvijek u toku. Onog trenutka kad bude završena, sigurno će biti jasnija situacija. Imamo jasna saznanja koja su prezentovana dakle, u istražiteljskim agencijama, prezentovana u tužilaštvu na političke veze, evo u ovom konkretnom slučaju držaoca carinskih terminala. Ja sam obaviješten od strane Državne agencije za istrage i zaštitu da je tu predat tužilaštvu izvještaj upravo na taj predmet odricanja od tih sredstava koji su sigurno u milijunskom iznosu.